आपण माने धवलेश्वर पीठरे जो लिंग को देखुचंती ये होचंती बुढ़ा लिंग जी कि धवलेश्वर आविर्भाव बहुत पूर्व बुढ़ा लिंग धवलेश्वर कुदरे प्रतिष्ठा पाई एवं मंचेश्वर जो ब्राह्मण समाज रही से आसिक पूजा अर्चना करती। ए पीठ उपरे आज आम कहीं दृष्टि आकर्षण करुचु कारण आपण आज देखुचंती पूरा परिष्कार परिच्छन्न भितर पीठ बर्तमान रही विगत किछि वर्ष तलू आपण जीवे एठी लिखाई मंदिर लिखंतु ना किंतु काँ भाँ किछि आज आम देखा पाचु गत 15 वर्ष है आम जितेबले ए खबर को बारंबार प्रसारण कर चली सेतेबेले लोकलोचन को आसीथिला ए बुढ़ालिंग मंदिर लोकलोचन को आसीथिला आ ये कांथ संपूर्ण अंगार रे लिपिबद्ध हो जाउथला अंगार रे लोक माने लिखुथिले किए कहूथला मानसिक अछि किए कहूथला अन्य किछि एभली अवस्था रे मंदिर जेतेबेले पंचुक बड़ोसा पूर्वरु मंदिर को सफा करा जाय रंग करा जाउथला से परिप्रेक्षी रे जेंति पंचुक आसे लोक माने भक्त माने आसंती मंदिर कांथ रे किछि ना किछि लेखिया को भूलंती नाही तो एबे भी किछि कां भा प्राय 5-10 लेखा देखिया को मिलुछि किंतु तथापि लोक अनेक लोक सचेतन होती ये खबर जिते बारंबार उदय लाभन प्रसारण करुच्ची तेणु आपको लोक देखिकी सचेतन होती निहाती कम आम कहुपर तथापि आउ कि वर्ष लगे एपटे देखु एपटे ये मंदिर कांथरे एमती किसी अनेक भक्त चलित वर्ष रंग हो सारा कि लेखा लिखिंट एटी जहाँ आम देखा पाचु बोध हुए जी जहाँ भल पाँच सी तार से पुओ आ झील ना ये कांथरे लिखिदे काले लिखिदेले से बाहागर हो कि भल पाइबे से बोधे लोक मैंने एमती लिखिं समस्त ना लिखिं आम जड़े भक्त बुढ़ालिंग मंदिर को दर्शन करके आसी सारापर आम आसू निकट को जावा सी जड़े युवक एठी जो माने युवक युवती मैंने सब आसुच्च कांथेरे विभिन्न प्रकार से जी जहाँ बोध हुए भल पाँच से नाट लिखिदे जाऊँच काले से बाहागर हो किंतु एभली अवस्था आप दर्शन कले बुढ़ालिंग को ये कांथेरे लिखा कौन प्रकृति भल कि जय धवलेश्वर बाबा ये जो कांथर सब आनी जो अंगार कला धीरे आनी लिखुंट यह सब सौंदर्य मंदिर सौंदर्य को नष्ट कर सब लिखा ठीक नुहे आप कि माने आईन प्रति गोटा दंडनीय ये आईन दंडनीय देवा कथा देखु आम निकट में जड़े मौसी रही बुढ़ालिंग मंदिर को दर्शन कर सारी कांथ को सी देखुले ये प्रकृत में केते गुड़िए लोक जो माने विशेष करी कहवा युवक युवती प्रकृतिर लोक से माने ये कांथरे निज निज पुओ झील मानकर से निज निज नाम लिखुंट मौसी आप कौन कहे ताकू लेकिन ये प्रकार लिखाटा कौन प्रकृत में भल ना सौंदर्य नष्ट कर मंदिर सौंदर्य नष्ट कर भल नुहे आमर पूर्वपुरुष अच्छी आगे लिखु ना जो आधुनिक लोक सब बाहर से सब लिखिकी आ लिखिले कौन मनस्कामना ये किसी पूर्ण हुए से माने जानी थे आमे तो कहीं लिखौनी आमे आसुचु बहुत वर्ष होला आमे लिखौनी आपण देखुथिले बुढ़ालिंग मंदिरर पूरा चारिपटर चतुर्पार्श्वर दृश्य ए मंदिर होउची धवलेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा हबार बहु पूर्वर बुढ़ालिंग धवलेश्वर ये होउची धवलेश्वर कूद महानदीर मध्यस्थल रे कूद होउची धवलेश्वर कूद ये धवलेश्वर कूदरे प्रतिष्ठा होइथिले बाबा बुढ़ालिंग तेणु बुढ़ालिंगंकर जेहेतु प्रभाव बहुत रही बहुत लोक विश्वास करती बुढ़ालिंग उपरे तेणु से मंदिर एबे भी रही धवलेश्वर पीठ भितर तेणु मंदिर परिवेश को किछि युवक हूँ युवती हूँ कि असामाजिक लोक जहाँकि नष्ट करुँच किंतु उदय लाबनी रे बारंबार प्रत्येक वर्ष खबर प्रसारण करा जिबा परे जो भली भाव में बर्तमान लिखा जाउथला बुढ़ालिंग मंदिर को विकृत करथिले युवक युवती माने एबे सेथिरे टिके विराम आसीछि लेखा तो हेइछि किंतु जो संख्या रे लेखा जिबा कथा ताहा एबे आउ लेखा जाउनी अल्प संख्यक किछि युवक युवती केतेबेले भी किए लिखि देकी जाउचंती ताहा जणा पडु नाही आम निकट रे आमे आसंतु टिके मंदिर पूजकंग निकट को जिबा आम निकट रे अछंती मंदिर पूजक रही आम आसतु निकट को जीवा बुढ़ालिंग मंदिर को किछि व्यक्ति किछि असामाजिक विकृत करुवार देखा मिलूँ मंदिर पूजक जिते से कहते कहीं मानुना से मंदिर में पूजा कर व्यस्त किंतु अन्य पक्षरे जिते से देखिपार कौन कहे आपंकर विकृत कर मंदिर को कांथ बाड़े लिखा जाए बारंबार कहला तो मानुना लिखुं कौन कर
ଅଙ୍ଗାର ଲେଖିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ନା ଏଠି ତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଜଗିଲେ ହଅନ୍ତା, ସେ ତ ଜଗୁଛନ୍ତି କିଛି ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଲେଖିଲେ ଏମିତି କି କୌଣସି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏନି, ତେଣୁକରି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଥିଲୁ ଅଙ୍ଗାରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଅଙ୍ଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲେଖିଥିଲୁ, ଲୋକ ମାନେ ଅଲଗା ପେନ୍ ଫେନ୍ରେ ବି ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ବି ପୁଣି ଲେଖା ହେଲେ କି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି କି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଲେ କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟରେ କିଛି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି, ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ବାହାଘର ହୁଏ ନା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? କରନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ମାନସିକ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ? କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ମାନସିକ କରିକି ଯାହା ଚାହିଁବ ପାଇବା। ଏଠି କ'ଣ ଅଙ୍ଗାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରରେ କହିଥିଲେ? ବାହାଘର କଥା ଲେଖା ଲେଖି ନାହିଁ, ଅଲଗା ସବୁ ଯୋଉ ମାନସିକ ଧର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନେଇକି ଅଛି ଯୋଉ ସବୁ, ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ? କୋଉଠି ଦୀପ ଧରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଲେଖିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ନାଇଁ, ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯୋଉଟା ଲେଖି ଆସିଛି ସେଟା ଯୋଉଟା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ପଥରରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ଜିନିଷଟା ରହିଛି। ଆମେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ବିକୃତ କରୁଥିଲେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ, କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଆସିଲୁ, ତାର ସଫଳ କିଛିକାଂଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ନିଜର ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମିତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା ନେଇ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ, ଉଦୟଲାବନ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର କୁଦକୁ, ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ, ବାବା ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ କେବେ ହେଲେ ଅଙ୍ଗାରରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉଦୟଲାବନ୍ୟ।